ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता एकादशोऽध्याय। अर्जुन उवाच मदनुग्राय परमं गुह्यमध्यात्मसंगितं यत्तयुक्तं वचस्तेन मोहायं विगतो मम भवापयो ये भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया तत्तकमलप्रत्यक्षमात्मामपि चैवयम् एवमेत जता तु तम् आत्मनं परमेश्वर दुष्टुमिच्छमिते रूपं मैश्वरं पुरुषोत्तम वैनसे यदि तच्चैकयं मया दुष्टुमिति प्रभु युगेश्वर ततो मे तं दर्शय आत्मनमव्ययम्। श्री भगवानुवाच पैश मे पर्तरूपाणि शतशुहातसहस्रैष नानाविधानि देवानि नानावर्णकीर्तिनि च पैशादितन् वसुन्धुर्धनसिनो मरुतस्तथा बहुनदिष्टपूर्वाणि पैशैर्जानि भारत य एकस्तं जगत्कृष्णं पैशैर्दच चराचरं मम देहे गुरक च जैशैर्न दुष्टुमिच्छसि न तु मं चक्षुष दुष्टमननैव चक्षुष दिवं ददामि ते चक्षु पैशमे युगमैश्वरम्। संजय उवाच एवमुक्ता ततो राजेन महायुगेश्वरो हरे दर्शयामास पर्ताय परमं रूपमैश्वरम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्यावरणं अनेकोद्धतायुधम् दिव्यमैल्लम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वासज्जमयं देवम् अनन्तं वेशतु मुखं दिवि सूर्य सहस्रैश्च भवेद्युगपदोदिता यदि वा सदृशी च सद्वाचस्तैष महात्मनः तत्रैकस्तं जगत्कृष्णं विभक्तमनेकदा अपैशदेवदेवैष शरीरे पाण्डवस्तथा ततः स विस्मयाविष्टहृष्टरुमा धनञ्जय प्रणयमशिरच देवं गीताञ्जलिरभाषत। अर्जुन उवाच पैशामि देवं तव देवोदे सर्वं तथा भूतविशेषसङ्गं ब्रह्माण्डमिशं कमलासनस्थं ऋषिं च सर्वानुरुगं च देवान् अनेकबाहुधरवक्त्रनेत्रं पैशामि तं सर्वतो अनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पैशामि विश्वशरा विश्वरूप किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पैशामि तं दुर्निरीक्षं समन्तब्धित्वनलर्कुदितिमप्रमेयं तमैश्वरं परमं वेदितैवं तमैष विशैष परं निदानं तमभयश शतधर्मगुप्ता सनातनस्तं पुरुषमतु मे अनादिमत्यल्पम् अनन्तबीजम् अनन्तबाहुं च शिशूर्जनेत्रं पैशामि तं दीप्तौताशभक्तं च तेजसा विषमिदं तपन्तं तवापि देवो इदमन्तरमि व्याप्तं त एकनदेशस्य सर्वा दिव्याद्भुतं रूपमग्रं तवेदं लोकात्रयं प्रपतितं महात्मन् अमितसुरसङ्गविशन्ति केचित् विद्यापञ्जलयो गिनन्ति षष्टितुक्ता महिषि सिद्धसङ्गस्तुवन्ति तं स्तुतिविपुष्कलाभे रुद्रादिता वसुविच साहित्य वेश अश्विनमूर्ति सुष्मपश्य गन्धर्वचक्षुषुर सिद्धसङ्ग वीक्षिन्त तं विस्मितैव सर्वे रूपं महते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहुरूपादं बहुधरं बहुदंष्टकरालं दिग्बालुका प्रपतितास्ततां नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं वाताननं दीप्तविशालनेत्रं दिग्बाहितं प्रपतितान्तरात्मदितिं न विन्दामे शमञ्च विष्णु दंष्टकरालानि च ते मुखानि दिष्टैव कलानलसन्निभानि दिशु न जनेन लभेश शर्म पश्येद देवेश जगन्निवास अमिषतं धृतराष्ट्रस्य पुत्रः सर्वशैव पवनिबलसङ्गै भीष्मदुनसुतपुत्रस्तथा शास्मिदैरपि युधमुखै वक्रानीते तरमना विशन्ते दंष्टकरालानि भयानकानि केचिद् विलग्नादशनन्तरेषु सन्दिश्यन्ते चूर्णितयुतमङ्गै यथा नदीनां बहुबम्बवेगा समुद्रमिममुखाद्भवन्ति तथा तवामि नरलोकाविरा विशन्ति वक्रै न विविजलन्ति यथा प्रदीप्तं जलनं प्रतङ्गा विशन्ति नाशय
समृद्ध वेगा तथैव नशय विशन्ति लोकास्तवा विभक्तानि समृद्ध वेगा लेलिजसे ग्रसमंशमन्तत् लोकान् समग्रं वदने जलद्वे तेजोभिरापूज्य जगत्समग्रं वसतवुग्रापदवन्ते विष्णु आक्षयमेको भवानुग्ररूपो नमोऽस्ते ते देववरपशीत विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमद्यं नये प्रजानामि तव प्रवृत्तं श्री भगवानुवाच कालोऽस्मि लोकाक्षय कृत्पवितु लोकं क्षमार्थमिह प्रवृत्त इत्यपि तं न भविष्यन्ति सर्वे यावस्थिता प्रयत्नुकेषु योधा तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ जशोलभश्च जित्वा सत्यं वंशैव राज्यं समृद्धं मयेव तानि तं ब्रह्ममेव निमित्तमार्थं भवसेव चाचिन् धुनं च भीष्मं च जयत्तं च कर्णं तथा नन विच्युताभिरान् मया तस्तं जयमावतिष्ठ युधस्य च ताशिरणे शपत्नन् संजय उवाच यदोच्युता वचनं केशवश्च गीताञ्जलिर्वेपमान् किरीटी नमस्कृता भूय वाय कृष्णं जगद्गतं वितपिता प्रणयमा अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त जगत् परिषत् अनुरज्यते च रक्षांसि वितानि दिशि दवन्ति सर्वे नमयिष्यन्ति च सिद्धसङ्गा कस्मात् च ते न मरन्मात्मन् गर्यसे ब्रह्मणोपाधिकर्ते अनन्तदेवेश जगन्निवास तमैक्षरं सदसत्परं यत् तमादिदेव पुरुष पुराण तमैश्च वेशस्य परं निदानं वेत्तासि वेदं च परं च धाम तया ततं वेशमनन्तरूप वायुजमग्निवर्णस्य शङ्ख प्रजापतिस्तं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत पुनश्च वयोपि नमो नमस्ते नमो पुरस्तात् ततपिष्टस्ते नमोऽस्ते ते सर्वत एव सर्व अनन्तबीजमित विक्रम तं सर्वं समाप्नुषि तत्त्वासि सर्व शकेति मत्ता पशुभं यदुक्तं हे कृष्ण हे जादव हे शकेति अजानता मयिमानन्द वेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्च वशर्तमसत्कृतोषि विहारशय्यासन भुजनेषु एकोऽतैव पुच्युतसमक्षं तस्मै तामहमप्रमेयं पितासि लोकस्य चराचरस्य तमस्य पूज्यस्य गुरुर्गर्यान् न तत्समस्तवधिका कुतो अन्य लोकत्रय प्रप्रतिं प्रभाव तस्मात् प्रणयम पनिधाय कायं प्रसादे तामहमिषमिदं पितेव पुत्रस्य सखेव शैको प्रिया प्रिया रसि देवशुरुम् अधिष्ठपूर्व ऋषितु अस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रबोधितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं पश्यति देवेश जगन्निवास किरीटिनं चक्रिहस्तमिच्छामि तं दुष्टमां तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहु भविष्यमूर्ते श्री भगवानुवाच मया पश्यन् तव अर्जुन तं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं वेशमनन्तमाद्यं यन्मेतदैर्ननादिष्टपूर्वं न वेदजज्ञातनर्नादनै च क्रियाभिर्न तपभिरौग्रैः एवं रूपशैकङ्गाग्निलोके दुष्टुं तदैर्न कुरूपवीर मते वेतामच विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिदं ममेदं पिपेत विपरीतमना पुनस्तं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य संजय उवाच इत्थर्जुनं वासुदेवस्तुक्ता शैकं रूपं दर्शयामास भूय आश्वासयामास च पितामहं भूत्वा पुनः स मम परमात्मा अर्जुन उवाच दिष्टेदं मनुष्यं रूपं तव स्वयं जनार्दन इदानीमस्मि संवितश्चिता प्रकृतिं गता श्री भगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि अन्मं देवा पश्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणा नां वेदैर्न तपसा दानेन चेज्जया शैक एवं विदुदुष्टं दृष्टवान् असि मां जता भक्तात् अनन्यस्य काम एवं विदु अर्जुन ज्ञातुं दुष्टुं च तत्तेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म किन्मत्परमो मद्भक्तसङ्गवर्जित निर्वैरसर्वभूतेषु यक्षमामेति पाण्डव हरि ओं तत्सत् श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योग नामक एकादश अध्याय हरि ओम तत्सत् हरि ओम।